Hello guys, good morning. Ari kita subong sa kuan. Ay nagpangayo ko diri sang similya sang saging. So makuha ta diri oh. Ayan. Para tanom ta. Tanom lang ta sang saging para may harbison. Sorry ko subong manguha ta sang kuan, sang saha niya bala. Itanom ta dito sa hawan ta. Lisod gyud kon di ta maghugod subong. So mahugod kita para may benepisyo bala. Subong maulan-ulan